सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान अपने भाइयों को क्यों मरवाते थे? क्यों बादशाहों को सोने के पिंजरे में रखा जाता था? सल्तनत उस्मानिया की तारीख बहुत बेरहम है, क्योंकि उस्मानी दौर की रवायात बहुत तकलीफ दे थी। हर सल्तनत के जवाल की कुछ न कुछ वजूहात होती हैं। सल्तनत उस्मानिया बिलाशुबा इंसान दोस्त सल्तनत थी। इस सल्तनत के रवायात में से एक रिवायत ये भी थी कि सुल्तान का बेटा या भाई वलीअहद बनता और बादशाह की वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बन जाता था। ये रवायत सदियों तक ऐसे ही नाफिजुल अमल रही। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान संजूक सल्तनत से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, मगर वो संजूक सल्तनत के शहजादों के इक़्तिदार के लिए बाहमी लड़ाइयों के चश्मदीद गवाह थे। 1324 में जब सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी ने वफात पाई, तो उनके बेटे और खान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा के सामने ये तजवीज़ रखी कि इस फैलती सल्तनत को आपस में तकसीम कर लिया जाए। मगर अलाउद्दीन पाशा ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस तरह का उठाया हुआ कदम मुस्तकबिल में ना रुकने वाली खाना जंगी का आगाज़ कर देगा। लेकिन बाद में होने वाले वाक़यात और ख़ास तौर पर 1379 में होने वाली कसवा की पहली जंग ने उस्मानी सल्तनत के जानशीन के कवानीन बदल कर रख दिए। तारीख़ के मुताबिक सुल्तान मुराद सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो इस लड़ाई के आहर में मारे गए। उनको अपने दौरे हुकूमत में इतना वक़्त मुयस्सर नहीं आया था कि वो अपने जानशीन का ऐलान कर सकते। उनके बेटों में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। तारीख़दान इस हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात बयान करते हैं, मगर कुछ के मुताबिक सुल्तान मुराद के बेटे बायजीद ने अपने भाई याकूब को मार डाला और बायजीद सुल्तान बन गए। सुल्तान बायजीद अव्वल की वफ़ात के बाद सुल्तान का इंतखाब मुश्किल तरीन हो गया। शहजादे बायजीद के हाथों उनके भाई शहजादा याकूब का कत्ल उस्मानी ख़ानदान में पहला भाई का कत्ल है। सुल्तान बायजीद के इंतकाल के बाद सल्तनत उस्मानिया एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अगले 11 साल तक होने वाली खाना जंगियों से सल्तनत उस्मानिया को शदीद नुकसान हुआ। सुल्तान बायजीद के चारों बेटों के दरमियान छिड़ी इस इक़्तिदार की जंग में इन्हें तैमूरियों, सर्बियाई और मकामी तुर्क सरदारों की हिमायत हासिल थी। इस खाना जंगी के आखिर में सुल्तान का छोटा बेटा मोहम्मद अव्वल अपने भाइयों को शिकस्त देकर 1413 में सल्तनत उस्मानिया का वाहिद सुल्तान बना। सुल्तान फातेह सल्तनत उस्मानिया के वो पहले सुल्तान थे जिनकी ताजपोशी उनके भाई के कत्ल के बाद अमल में लाई गई थी, और उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल करने के बारे में एक हुक्मनामा जारी किया जिसके अल्फाज कुछ यूँ थे: मेरा जो भी बेटा मेरी सल्तनत विरासत में पाए, उसके लिए मुनासिब है कि दुनियावी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने भाइयों को कत्ल करे। बहुत से मुफ्ती हजरात ने इसकी मंजूरी दे दी, इसलिए इस हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। शहजादों को कत्ल करने के लिए गला दबाने का तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि शाही खून जो मुकद्दस समझा जाता था वो ज़मीन पर गिर नहीं पाता था। शहजादों के कत्ल के लिए खास तौर पर एहलकार तैयार किए जाते थे जो गूंगे और बहरे होते थे। सुल्तान महमद ने ही अपना पहला वारिस मुंतखब किया जिसका नाम चैम्प था। ये शहजादा और दीगर शहजादों को हुकूमती तरीके सिखाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस वक्त कस्तंतुनिया सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये शहजादे जिन इलाकों में तैनात होते वहाँ से दारुल हुकूमत का फासला भी ने सुल्तान की जानशीनी में अहम किरदार अदा करता था। सुल्तान महमद चाहते थे कि वो अपने भाई बायजीद की निस्बत दारुल हुकूमत पहले पहुँचे। ताहम 1481 में सुल्तान महमद का इंतकाल हुआ तो अपनी चिरी यानी सिरी ने बगावत कर दी। ताहम 1481 में सुल्तान महमद का इंतकाल हुआ तो येनीचिरी ने बगावत कर दी और चैम्प को भेजे जाने वाला एलची पकड़ा गया। इस तरह बायजीद दारुल हुकूमत में दाखिल हो गया। बायजीद के सुल्तान बनने के बाद दोनों शहजादों में खाना जंगी हुई जिसमें चैम्प को शिकस्त हुई और उसे जलावतन कर दिया गया। इसी तरह के हालात 1511 में बायजीद की हुकूमत के इख्तिताम पर वाक़या हुए, मगर इस बार उसके अपने बेटे और जानशीन अहमद ने बाप की ज़िंदगी में तख्त पर कब्जा करना चाहा, जिसने शहजादा सलीम को थ्रेस में बगावत उठाने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान बायजीद ने अपने बेटे सलीम को शिकस्त दी और शहजादा अहमद को शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया, लेकिन जल्द ही येनीचिरी और वज़रा ने बगावत कर दी और सलीम अव्वल सुल्तान बन गए, जिन्होंने बाद में अपने दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया।
ان کے برعکس سلطان سلیمان کی جانشینی بہت ہی پرامن اور سکون سے ہوئی، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی جوانی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اویس کی وفاداری پرکھنے کے لیے انہیں سلطنت کے دور دراز علاقے یمن میں بھیج دیا۔ سلطان سلیمان کے دور میں عثمانیہ سلطنت عروج پر تھی، لیکن سلطان کے دور کے اختتام پر ہنہ جنگی برپا ہو گئی۔ سلطان سلیمان نے شہزادہ سلیم کا ساتھ دیا اور بایزید کو جان بچا کر ایران بھاگنا پڑا۔ تاہم یہ فراوقتی تھا۔ شہزادہ سلیمان نے بادشاہ تماسک کو دھمکی دی یا رشوت دی۔ اس نے بایزید کو 4 بیٹوں سمیت قتل کر دیا۔ 1566 میں سلطان سلیم دوئم سلطان بنا اور 1574 میں سلطان کے انتقال کے بعد ان کا جانشین مراد سوئم کو اپنے 5 بھائیوں کو مارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ 1595 میں سلطان مراد سوئم کے انتقال کے بعد ان کے جانشین سلطان محمد سوئم کو اقتدار مل چکا تھا۔ یہ دن تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ استنبول میں نئے سلطان کی آمد کے بعد وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازے نکلے۔ یہ جنازے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جن کو اس وقت کی روایات کے مطابق باری باری گلے دبا کر قتل کر دیا گیا۔ جب سلطان کے محل سے باری باری ان شہزادوں کے تابوت نکلے تو اس نے استنبول کے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، جنہوں نے ان تابوتوں کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت استنبول میں ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کے بعد جب سلطان احمد اول بنے تو تخت نشینی کے وقت وہ صرف 13 سال کے تھے اور اس وقت ان کا کوئی بھی مد مقابل نہ تھا سوائے ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کے۔ اگر اس وقت سلطان ان کو قتل کر دیتے تو سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ اس وقت سلطان احمد کا کوئی بھی وارث دنیا میں نہ تھا۔ سلطان احمد 1617 میں انتقال کر گئے اور تب ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ اس طرح سلطان احمد کا بھائی مصطفیٰ کو دربار کے طاقتور لوگوں کی حمایت سے اقتدار میں لایا گیا، جس کے بعد سلطان مصطفیٰ اول کو 1 سال بعد معزول کر دیا گیا اور اس طرح وہ قفس کا پہلا قیدی بن گیا۔ کیونکہ سلطان احمد اول نے بھائیوں کے قتل کی رسم کو ختم کیا، اس کے بعد عثمانی سلاطین کو تخت کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت نہ تھی۔ نیا اصول یہ تھا کہ اگر سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اسے مفتی اعظم یا شیخ الاسلام سے اجازت لینی ہوتی تھی، جو اکثر نہیں دی جاتی تھی۔ اس وقت کے سلاطین نے شہزادوں کو دوسرے خطے میں گورنر بنانے کی بجائے ان کو محلوں میں نظر بند کر دیا، جس کو قفس یا سونے کا پنجرہ کہا جاتا تھا۔ زیادہ تر وارثوں کو نہ تعلیم دی جاتی، نہ محل کے معاملات کے بارے میں سکھایا یا بتایا جاتا تھا۔ اس سے قبل بایزید اول کو امیر تیمور لنگ نے انقرہ کی جنگ میں شکست لینے کے بعد اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا، جس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ وہ پنجرہ لوہے کا تھا، اور مورخین کا یہ بھی کہنا تھا کہ بایزید کی موت بھی اسی پنجرے میں ہوئی تھی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔